announced subsequently by the authorities, and we are waiting for the election to happen, and we are requesting all the voters of Goa University to support the Shane and the candidates, other candidates, so that we can have a healthy university union. Thank you. There is a saying which goes as man proposes but God disposes. I think on the day of the nomination, 20 minutes before the expiry of the nomination, at 1 o'clock, the university suddenly gets a notification that the nomination time has been increased to 5:30. After hearing this, me and my candidates and the entire our supporters, we all were very agitated that suddenly, just 20 minutes after the expiry, how can you all suddenly declare a new list and suddenly increase the timing? So we decided that we will go to we will take legal help, and with our president's support, with our national in charge support and our party support, we have approached the Honorable High Court. And after giving an observation today, I actually felt from my heart that we were rewarded, I would say, because the court made a very important observation. The court made an observation that the university's heart must bleed for students, but not only for certain students. This is a reward for me and for the candidates, because we have been constantly fighting against the tide, against everything that is done that is not legal. And through this, I would also want to tell any of the government authorities that y'all are not supreme. There is a law above y'all, and the law is supreme. So I request y'all that please do not listen to your political masters. Please go according to law. Because this is just an example that the moment you all do anything illegal, the law is powerful enough, capable enough to beat you all. And I just want to say one more thing, that we have joined the election, we are contesting the election for a reason. We are not contesting it for status or for anything. I have certain plans. And we have won in our colleges. We have not won by just being nominated or by just some teachers have come and just told us to stand. We have actually fought elections. Students have voted for us, considering that we will do something for them. And I want to assure them, regardless of anything that happens, my opinion will be with the majority's opinion who have voted for me. And whatever is their demands, I will take up. Thank you. Any question we have? Every time Goa University election and the issues जायत रावता. हेजेत ओके हांगचे दिसता. Goa University is an issue actually. Goa University issue जायना. Goa University is an issue. जेन्नासून सरकार आयला 2012 आमचो रँकिंग असलो ऑल इंडिया रँक 20. नॅशनल फ्रेमवर्क रँकिंग फ्रेमवर्क तातूंत 20 रँक आहा. And subsequently every year to decrease जायत आहा. And now we are not even in top 100 universities. आणि तांचो स्टेटमेंट कितें आहा युनिव्हर्सिटीचो की खुबशे युनिव्हर्सिटी आयला म्हणून आमी आउट ऑफ 100 गेला म्हणून. जी युनिव्हर्सिटी एक वर्सा पयली येता दॅट युनिव्हर्सिटी कम्स अंडर टॉप 100. जी युनिव्हर्सिटी आमची इतले वर्स अजून आहा ती इन टॉप 100 येत ना. सो हेजी कारण कितें आहा? बिकॉज देर इज मिसमॅनेजमेंट बाय द मॅनेजमेंट, टॉप लेवल मॅनेजमेंट, वायस चान्सलर, रजिस्ट्रार आहा. रिपोर्ट सुद्धा आयिल्लो की दे आर डुईंग फेवरिझम. थोडे प्रोफेसर फेवर करतात, थोडे मॅनेजमेंट फेवर करतात, थोडे एडमिशन फेवर करतात एज पर देअर नीड. एंड सेम थिंग इज हॅपनिंग. इलेक्शन हितून सुद्धा सेम थिंग हॅपनिंग. जेन्ना ताका वयल्यान कॉल येता फ्रॉम द मिनिस्टर, फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, ते अशें करता. एबीयूपीच्या बद्दल उलयता हांव. एबीयूपी कांय दिसा पयलीं आमचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तिणें एक्सपोज केलो हाव द चीफ मिनिस्टर अंडर द इन्फॉर्मेशन एंड डिपार्टमेंट ताका 10 लाख रुपये दिले म्हणून. तो एबीयूपी तर स्टेट फंडेड. आनी जेन्ना एबीयूपी युनिव्हर्सिटी घेवन दांडे घेवन डायरेक्टराक अटॅक करूंक सोदता, जेन्ना युनिव्हर्सिटी रातचे देडा घेवन डिफेसमेंट करता, तेन्ना सुद्धा वायस चान्सलर उगी बसता. कित्याक की वायस चान्सलर आर अंडर सम प्रेशर. And because of this pressure, because of this mismanagement,
आमचे गोवा युनिव्हर्सिटी नाव अख्खे देशभर पाठ झालेले आहा आणि इंटरनॅशनली पाठ झालेले आहा. The number of students, international students coming to Goa University has decreased जायत आहा. अशें जाता पयलीं गोंयचे स्टुडंट्स जॉब गावना म्हणून गोवा भायर वयताले, गोंयांत जॉब कमी आहा म्हणून अजुनूय वयता. आतां हायर स्टडीजाक गोंयचे भायर वयता, ते गोवा युनिव्हर्सिटी शिकपाक कोणाक नाका अशी परिस्थिती जालेली आहा. पूण ही परिस्थिती सारखी करपाक वी एज स्टुडंट हॅव कंटेस्टेड दिस इलेक्शन. बिकॉज स्टुडंट काउन्सिलाचो सुद्धा रोल जाता टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गोवा युनिव्हर्सिटी अँड टू गिव्ह द पॉझिटिव्ह फीडबॅक सो दॅट आमची गोवा युनिव्हर्सिटीचो रँक बरो जावंक जाय. तो हेंची जबाबदारी. फाल्यां चेअरमॅन जातले ते गोवा युनिव्हर्सिटी खातीर काम करतले. वी विल मेक शुअर की आमचो रँक, आमचो रेकॉग्नायझेशन आमकां परतून मेळोंक जाय. अँड आर पीपल, आमचो चेअरमॅन कॅन्डिडेट आहा, आमचो फूल काउन्सील विल वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी अँड टू ब्रिंग द गोवा युनिव्हर्सिटी वेर इट बिलोंग्स. ही 10 वर्सां जाली हेंची काउन्सील येता, 10 वर्सां. बीजे आमची 10 वर्सां काउन्सील जाता. एक प्रेसिडेंटचं नाव म्हाका सांगा तुमकां उगड आसतलो. एक जरी प्रेसिडेंट तुमकां नाव उगड आसा ती जाल्ली, कोण प्रेसिडेंट तेंचो जाल्लो तो, बिकॉज तेंच्यांनी केन्ना कामूच करूंक ना युनिव्हर्सिटी खातीर. आमी जेन्ना आरटीआय मारली अख्ख्या वर्साक तांची एक मिटींग सुद्दां जावंक ना स्टुडंट काउन्सिलाची DSW की कितें करतले म्हणून. ही परिस्थिती आहा. तांकां फक्त इलेक्शन पुरती 10 दीस पयलीं ते जागे जाता, सगळो पावर घेता फ्रॉम द मशिनरी यूज करता फ्रॉम द स्टेट गव्हर्नमेंट, फ्रॉम द वायस चान्सलर. इलेक्शन जिंकता आनी गायब जाता आनी युनिव्हर्सिटी थंय फोंडान पडलेली आहा. सो आमचो तो आयडिया ना. आमकां जशें शेनान म्हटलें, वी डोंट वॉन्ट टू विन इलेक्शन टू गेट दॅट पोस्ट. We want to win the election to work for the students and for the community and for the university. As NSY आम्ही इश्यू रेज करीत आहा आनी हेजे मुखार सुद्दां करतले. आनी एज NSY आमकां विजय सुद्दां मेळटा, विक्ट्री सुद्दां मेळटा. पण एज अ स्टुडंट काउन्सिल इज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक काउन्सिल ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी. दे विल बी पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गोवा युनिव्हर्सिटी. तर तांचो इनपूट ते दितले. 10 वर्सां जाले एक सुद्दां मिटींग तेंचे चेअरमॅन जाले ते मेजून 2-3 मिटींग अटेंड केला आसतले तेंच्यांनी. academic councilचे मीटिंग सुद्धा अटेंड करना काउन्सिल दी बिकॉज दे जस्ट वांट टू विन इलेक्शन एंड गो होम. सो आर थिंग इज टू विन द इलेक्शन विथ द स्टुडंट्स एंड टू वर्क फॉर द स्टुडंट्स एंड द युनिव्हर्सिटी. आनी ताचे खातीर अत्याचार जाता म्हणून आमी हायकोर्टान गेले आनी हायकोर्टान आमकां बरो आयज रिप्लाय मेळयला अँड वी विल गेट जस्टीस सून अँड वी विल विन द इलेक्शन्स. थँक्यू.